पूरा पूरी पे जोई ए पूरी ने कौन खाइबे अब हां पर पापड़ रुटी ना ये पापड़ है ये जे चंडा माथा न बाळ नथिला पूरा पूरी जो अरे विदेश करते माने सब शिखिया दरकार रुटी खाऊ तो अलना रुटी नुना पड़ नहीं बाहर जावे से मिसो होया हो ना मा कहीं हो ना जानी नहीं नुना पकाउनी हेला कर ठीक घरे हे जे खाइबे खूब राई ना नहीं बाहर हम ले खाते चौजी ना मा काई मजला के आवनी से आवनी मैं तो कहीं आउ थोड़ा आंधो आज ना हो हाय आवन करो आज तो कहीं बंदा आओ माटुना ना एत कथा ना तुम्हें लुण जदि न पकेब ताना जिनस हाथ दबनी कम करा लुण पाई जाइथिल पाइलु ने बता से नहीं लुण पके जो उगार मना कला लुण नहीं आई से आई घटना है जे हो ने आयु ने तुम्हें किमी जानला से बोली एला दाई तू जमा लुण ना रुटी सेकिब पूरा फुलिब ताको ऊपर रुटी हो जाली रे पकई ताको टे भल रकम टे सेके दो भल सेकी दब सेकी देकी तारी ऊपर घी बहरा घी चमचाटा बुला बोला ले आबो टेस्ट आज कामू जाइला आज कोन किछ हला हम जाइछि प्रबल धूଳି उड़ला हाथ कथा को प्रबल धूଳି उड़ला प्रबल तो धूଳି उड़ला माथा बिंदा माथा तो बिंदा काम केମିତି ହବ ना मता बिंदे तो बसी होबने काम कोन करियो मता ने बसी होबने ना तोर कोन आडू ना मोर दुगुणा तो सुझी के आइछि जीवटा मोर बसी बसी कौन होता है बुझाइला दादा मंदिर दंडी जुडे एठी हमर टुकुना देखंतु से कानर लगे देकी इयरफोन सुई होउछ सुन उठल ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ଲାସ ଟା ଲଗାଉଛି କେବଳ ଆଖି ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡିବ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲାସ ଲଗାଉଛି ମାନେ ଆଖିର ଯୋଉ ପାୱାର ଟା ମୋବାଇଲ ପାୱାର ଟା ଯୋଉ ଆଖିକି ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା ଲଗେଇ ଦଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଆଖି ପାୱାର ଆସିବନି ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ଲାସ ଟା କେବଳ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଲଗେ ଅନ୍ୟ ବେଳେ ନୁହଁ ଆଉ ଏଟା କଣ କିଭଳି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କାରଣ ତିରଙ୍ଗ ବିଛଣା କି ବିଛଣା କଣ ସେଟା ତିରଙ୍ଗ ବିଛଣା ସେ ବିଛଉଛନ୍ତି ଶୋଇବା ପାଇଁ ସେ ଗଦିର ଶୋଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଗଦି ଆସିଛି ଆମର ବିଗ ବଜାର ଆସି କିଣା ହେଇ କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିରେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତିରଙ୍ଗ ବିଛଣା ଶୋଇବି ଖାଲି ବେଡସିଟ୍ ମୁଁ ଅନ୍ଧାର କରି ଦଉଛି ହଁ ଅନ୍ଧାର କରିଦଉଛି ଅନ୍ଧାର କରିଦିଅ ଅନ୍ଧାର କରିଦିଅ ବାଦୁଡିରେ ଅନ୍ଧାର ଦରକାର ତ ଭାଇ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଛଣା ତାଙ୍କ ତିରଙ୍ଗ ବିଛଣାର ଆଉ ସେ ଗଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଦି ଆସିଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗ ବଜାର କିନ୍ତୁ ସେ ଗଦିରେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି ସେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତିରଙ୍ଗ ବିଛଣା ଶୋଇବି ଖାଲି ବେଡସିଟ୍ ପକେଇକି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିନେବା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଭାଇ ଆମର ମନ୍ତ୍ର କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି ମୁଁ ଶୋଇମି ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିବେ ओम इथड़ मकड़ा काड़ी ओडिया चुड़ी का पेड़े इथुडाड़ा चुड़ी हेड़े मड़े हेड़े ओम थोड़े गने चुड़न कोण की ओड़ेड़ी ये बड़ती छुरी ओम थोड़े मड़े मड़े ये मन से जोड़ा होड़ा धोड़ धाड़ मोड़ा थोड़ा बड़ा धड़ा जोड़ाड़े पड़ा पड़ा ये है मंत्र एटा हूँ कन्नड़ मंत्र कर्णाटिक मंत्र आपण मैंने बुझीपारे तेणु ये मंत्र पढ़ी ଶୋଇଲା ବେଳେ ରାତିରେ ଆଉ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେନି ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଫୋପ୍ନ କିଛି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ ଜୋର ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡିବ ପାଣି ପିଇଲେ ତାପରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ସକାଳ ସକାଳ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ତାପରେ ଝାଡା ମାଣ୍ଡିବ ତାପରେ କର୍ମ ସାରିବ ଏ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ରର କଥା
ଏ ମନ୍ତ୍ରର ଶୁଣିବେ। ଠିକ ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବାଏ ବାଏ।